Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, or good afternoon, or good evening, everybody. Yes. Okay, today we will continue our lesson for today. Yeah. Okay, today we will discuss about part of speech. Okay, yes, as you can see in the PowerPoint that there are so many part of speech. Yes. Okay. Yeah. So we will discuss about the part of speech for today. Yes. Let let's see what is part of speech. Yes. Part of speech is a term used in traditional grammar for one of the eight categories into which words are classified according to their functions in sentences. What does it mean? Ya, itu berarti bahwasanya yang namanya part of speech itu adalah is a term, yes, adalah sebuah istilah yang digunakan pada struktur kebahasaan yang terdiri dari 8 kategori. Oke, dan 8 kategori tersebut classified according to their functions in sentences. Jadi kedelapan kategori tersebut dia terklasifikasi di dalam sebuah kalimat. What are them? The eight of part of speech itself. Oke, apa saja kedelapan kategori tersebut? Yang pertama ada yang namanya noun. Oke. The second one is pronoun. The third one is adjective. The fourth one is verb. The fifth one is adverb. The sixth one is conjunctions. Okay. The seventh one is preposition, and the eighth one is interjection, or the last is interjections. Yeah, so those are the eight categories of part of speech itself. Yes. For today, we will discuss two part of speech. Oke, akan dua part of speech yang akan kita bahas untuk hari ini. Yang pertama, the first is noun, and the second is pronoun. Okay, so both of them will be discussed by me for these sessions. Okay, let's see what. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, or good afternoon, or good evening, everybody. Yes. Okay, today we will continue our lesson for today. Yeah. Okay, today we will discuss about part of speech. Okay, yes, as you can see in the PowerPoint that there are so many part of speech. Yes. Okay. Yeah. So we will discuss about part of speech for today. Yes. Let let's see what if noun. Okay, noun. Yeah. Okay, what is noun and type of noun? So when we talk about nouns, okay, for these sessions, I will give an explanation what is nouns and types of noun itself. Okay, so here what is nouns? So when we talk about what is noun, it means that the definition of noun, and then type of noun, it means that kinds or something else about type of noun itself. Ya, jadi saat berhubungan dengan nouns itu berarti akan saya bahas tentang yang namanya pengertian or definitions of noun, and then type ataupun jenis daripada nouns itu sendiri. Okay? Yes. What is noun? Yeah, nouns are naming words. Yeah, please underline about this one, naming words. Okay, when we talk about naming, it means that okay, what is the naming words? Okay, they name people. Nah, okay, jadi yang namanya nouns itu adalah naming words, penamaan suatu kata. Apa yang dinamakan? They name people.
Nah, jadi penamaan kata tersebut yaitu penamaan terhadap orang, places, tempat, and then objects, objek-objek. Jadi yang dinamakan di sini apa saja? Yang dinamakan di sini pertama adalah people, orang-orang. And then places, and then objects. What else? Apa lagi? Yes, they can also names ideas, ide-ide, emotions, qualities, and activities. So this is we call as nouns. Jadi yang namanya nouns itu adalah nouns or naming words. Nouns itu adalah penamaan suatu kata. Penamaan suatu kata yang bagaimana? Kata-kata apa saja yang diberikan nama? Ya, yang diberikan nama itu adalah they name people, places, objects, ideas, emotions, qualities, and activities. For the examples, contohnya apa saja? Yes, it can be Peter. This is about name of people. Elizabeth, driver, sister, friend, love. Love di sini artinya cinta. Cinta. Beda ya. Cinta di sini, love di sini cinta. Cinta itu adalah kata benda. Jadi kalau misalnya saya cinta kamu, no, it's wrong. The correct one is saya mencintai kamu. Mencintai is a verb. Nah, jadi mencintai itu adalah kata kerja. But cinta is a noun. Jadi cinta itu kata benda. Do you get the point? Yes. Next, we come to the type of nouns. Noun. Noun. What is noun and type of noun? So when we talk about nouns, for these sessions, I will give an explanation what is nouns and types of noun itself. So here, what is noun? So when we talk about what is noun, it means that the definition of noun, and then type of noun, it means that kinds or something else about type of noun itself. Jadi saat berhubungan dengan nouns itu berarti akan saya bahas tentang yang namanya pengertian or definitions of noun, and then type ataupun jenis daripada nouns itu sendiri. Yes, type of noun. Type of noun, ya. Type of noun. Yes, jenis dari kata benda. When we talk about type of nouns, it means that there are some type of nouns. Saat kita berbicara dengan namanya jenis-jenis itu berarti ada beberapa jenisnya dong. Jadi yang namanya nouns, kata benda itu, nouns is divided into two. Kata benda dibagi menjadi dua. Mereka adalah they are proper, and then common. And for proper cannot be divided to. Proper cannot be divided. Nah, jadi kata proper itu tidak dapat dibagi ya. Proper, you cannot divide it proper. Nah, kata proper itu tidak bisa dibagi. Next, for common, for common you can divide it into two. They are countable nouns and uncountable nouns, or countable and uncountable. For countable and uncountable, both of them can be divided into two. They are abstract and concrete. Abstract and concrete. So this is the types of noun. Let's begin for the first type of nouns. Kita masukin dulu ya jenis yang pertama, proper and common. Yes, for proper and commons. What is proper noun and what is common noun actually? Yes, proper noun. Proper nouns names a specific person, place, thing, or idea. So underline about this one. Specific person, place, thing, or idea. It means that proper nouns for specific. Udah itu saja.
Jadi yang namanya proper noun sederhananya adalah pemberian ataupun untuk benda-benda secara spesifik. Nah, untuk benda-benda secara spesifik. Yang bagaimana contoh untuk spesifik? Ya, oke. Bunny spesifik kan? Sudah tahu. When we talk about style, you have known the lecturer's name Bunny. Kalian sudah tahu ya dosen yang namanya Bunny. Siapa? Ya saya ini. Yang kata orang ini agak ganteng, kata orang. Oke. And next is Brian. And then STAI, yes, kita tahu Sekolah Tinggi Agama Islam STAI in Binjai. And then BSM, Binjai Supermall, Samsung, yes, merek dari suatu barang, merek dari suatu handphone. And then Aqua, merek dari mineral water, air mineral. Cat, yes, and etc. And then for common nouns, names a general person, place, things, or idea. Nah, jadi yang namanya common nouns itu untuk benda secara umum, sederhananya seperti itu. Dan kalau namanya udah benda secara umum banyak, ya, untuk benda secara umum ada banyak banget. Untuk benda secara umum itu ada banyak banget. Jadi bisa kita katakan, for the example like benda secara umum. Ya banyak. Contohnya ya, contoh mobile phone, handphone. Ada banyak kan? There are smartphone, there are tablet. When we talk about smartphone too, kita berbicara dengan cellphone ya ataupun handphone ya. Berarti kita bisa berbicara tentang yang namanya berbicara tentang yang namanya let's see berbicara dengan handphone. Yes, mereknya. Mereknya, contoh cellphone, handphone. Itu this is a common noun ya untuk benda secara umum. Lalu how about the proper noun? Bagaimana proper noun-nya? Proper noun-nya itu adalah yang namanya Samsung, and then Apple, and then Oppo, Vivo, and others. Yes, for this one, cat, we cannot say that cat is proper. Kita nggak bisa bilang bahwasanya cat itu proper. Why? Cat itu dia ini umum. Kenapa demikian? Karena cat ini, cat ini because of cat is a common noun. Kenapa? Karena cat itu untuk benda yang umum. Cat has kinds of it. Nah, jadi kata kucing itu ada jenis-jenisnya kan. Nah, jadi kalau misalnya kita berbicara dengan satu kucing, berarti kucingnya itu masih umum. Jadi kalau umum ada kenapa? Ada banyak, ada yang namanya kucing Angora, ada yang namanya kucing Persia, ada yang namanya kucing yang paling terkenal sekarang ini. Ada yang tahu kira-kira kucing apa? Yes. Kucing garong. Nah, kucing garongnya sekarang bukan laki-laki tapi perempuan. Mereka sekarang disebut pelakor. Yes. Ya, jangan diambil itu ya. It's just a joke. Itu hanya sebuah candaan saja ya. That's we call as proper noun and common noun. So remember, proper noun is mean that a specific thing. Nah, sederhananya gitu. Proper noun untuk benda-benda secara spesifik. Common noun for general thing. Nah, jadi common itu untuk benda-benda secara umum. Next. Yes, type of noun. Type of noun ya. Type of noun. Yes. Jenis dari kata benda. When we talk about type of nouns, it means that there are some type of nouns. Saat kita berbicara dengan namanya jenis-jenis itu berarti ada beberapa jenisnya dong. Jadi yang namanya nouns, kata benda itu, nouns is divided into two. Kata benda dibagi menjadi dua. Mereka adalah they are proper,
and then common. Yeah. There. And now for proper cannot be divided to. Okay. I mean proper cannot be divided. Nah, jadi kata proper itu tidak dapat dibagi ya. Proper you cannot divide it proper. Nah, kata proper itu tidak bisa dibagi. Next, for common, ya. For common you can divide it into two. They are countable nouns and uncountable nouns, or countable and uncountable. Okay, for countable and uncountable, both of them can be divided into two. They are abstract and concrete. Okay, abstract and concrete. So this is the types of noun. Okay, let's begin for the first type of nouns. Ya, kita masukin dulu ya jenis yang pertama, proper and common. Okay? Yes, for proper and commons. What is proper noun and what is common noun? Actually, countable noun. What is countable noun? Okay, when we talk about countable nouns, okay, let's say that count. What does it mean by count? Count itu artinya dihitung. Berarti dengan demikian, so when we talk about countable noun, it means that we will talk about a thing that we can count. Jadi yang namanya countable noun ini untuk benda-benda yang dapat dihitung ya. Jadi yang namanya countable nouns ini adalah benda yang dapat dihitung. Oke, itulah yang dikatakan countable nouns. Jadi benda tersebut dapat dihitung. Oke. Jadi namanya dapat dihitung ya. Oke. Sorry ya. Dapat dihitung. Dihitung. Oke ya, mungkin akan memperlambat waktu ya. Nanti akan saya gunakan. I will use another way to make it writing in this video ya. Akan saya gunakan cara yang lainnya lagi ya. Oke, itu dia ya. Oke, dapat dihitung. Meanwhile, for uncountable ya, untuk uncountable berarti bendanya disebut ada kata un. When we talk about un, it means that kebalikannya. Uncountable berarti tak dapat dihitung. Nah, jadi let's we talk for the first one. Untuk yang pertama, benda yang dapat dihitung. Kalau benda yang dapat dihitung ada banyak ya. Kalau benda tersebut dapat dihitung ada banyak. Contoh for the example like pants, rooms, class, chair, spoon, what else? Yes, many else ya. Banyak lagi yang lainnya, tables. Jadi sebenarnya jadi yang dapat dihitung itu apabila benda tersebut dapat diakhiri dengan huruf s or es for plural. Jadi apabila benda tersebut yang bisa menggunakan s atau is saat digunakan dalam bentuk jamak. Room, ruangan. Berarti rooms, ruangan-ruangan itu boleh. Class, kelas, classes, kelas-kelas. Chair, kursi, chairs, kursi-kursi. Cup, cangkir, cups, cangkir-cangkir itu berarti boleh. Itu berarti it means that you can count it. Jadi so when there is a noun with s or es in plural, it means that the noun is countable nouns. Jadi saat ada benda di mana benda tersebut bisa ditambah dengan huruf s ataupun es pada saat benda tembuk jamak, berarti benda tersebut dapat dihitung. Sederhananya begitu ya. Yes, nextnya uncountable. When we talk about uncountable, it means that the thing we cannot count ya. Benda-benda tersebut tidak dapat kita hitung. And then dan berikutnya uncountable nouns. The thing or the nouns cannot be plus s or es in plurals. Jadi benda tersebut tidak bisa ditambah dengan huruf s ataupun es. Kenapa?
karena benda tersebut banyak. Kayak water, air. Can you count it? Bisa kalian hitung air? No. Sugar. You cannot count it. Sand, pasir. Sugar, gula. Dust, debu. Money, uang. You cannot count it. Pernah nggak kamu misalnya pergi nih ya, rice, beras. Pergi nih kamu berbelanja ke toko-toko, tempat-tempat yang kecil ya. Kalau kalian bilang itu namanya kedai sampah. Kalian bilang gini, wah, gitu ya. Wah, kan gitu ya. Kayak beli beli apa? Beli beras berapa? 100 butir. Pernah kamu bilang seperti itu? Kalaupun kamu bilang, paling nanti kalau saya yang jualnya akan saya bilang, kau hitung sendiri aja itu. Pasti akan saya bilang seperti itu ya. Jadi tidak pernah. Oke. Jadi actually we can count it by using another thing. Nah, kita bisa sebenarnya menghitungnya tapi dengan cara alat yang lain. Contoh, air, water. We can count it by using liter, ya kan? Kita bisa gunakan kata liter, ya kan? Sugar, we can count it by using kilogram. Oke, kita bisa, tapi itu tidak kayak normalnya. Oke. Jadi sebenarnya tidak bisa itu sebenarnya, tapi boleh, kita boleh. Nah, jadi sebenarnya itu kata water, sugar, sand, dust, money, and others is uncountable noun. Itulah ada benda-benda yang tak dapat dihitung. We can count it by using another things. Kita bisa menggunakannya atau kita bisa menghitungnya dengan cara yang lain. Oke, seperti apa? Yang tadi ya, dengan alat. Oke, itu tidak masalah kalau udah menggunakan alat. Tapi pun demikian meskipun pakai alat, nggak pernah yang namanya 5 kg sugars. No, 5 kg sugar. Ya. Oke, tidak boleh menggunakan S juga. Oke, that's uncountable noun. Oke. So remember, countable nouns itu benda yang dapat dihitung, uncountable nouns benda yang tak dapat dihitung. Yes, type of noun. Type of noun ya. Oke, type of noun. Yes. Jenis dari kata benda. Oke, when we talk about type of nouns, it means that there are some type of nouns. Ya. Saat kita berbicara dengan namanya jenis-jenis itu berarti ada beberapa jenisnya dong. Oke, jadi yang namanya nouns, kata benda itu, nouns is divided into two. Kata benda dibagi menjadi dua. Mereka adalah they are proper, and then common. Ya, and for proper cannot be divided to. Oke. Proper cannot be divided. Nah, jadi kata proper itu tidak dapat dibagi ya. Proper, you cannot divide it proper. Nah, kata proper itu tidak bisa dibagi. Next, for common, ya. For common, you can divide it into two. They are countable nouns and uncountable nouns, or countable and uncountable. Okay, for countable and uncountable, both of them can be divided into two. They are abstract and concrete. Okay, abstract and concrete. So this is the types of noun. Okay, let's begin for the first type of nouns. Ya, kita masukin dulu ya jenis yang pertama, proper and common. Okay, yes, for proper and commons. What is proper noun and what is common noun actually? Up nextnya, abstract nouns. Okay, when we talk about abstract nouns, yes, we know that abstract it means that a nouns that you cannot see. Nah, jadi yang namanya abstract nouns itu, abstract nouns are nouns that you cannot see, you cannot hear, you cannot touch, you cannot smell, or you cannot taste. Nah, jadi yang namanya abstract noun itu adalah suatu kata benda yang tak dapat dilihat, ataupun bendanya tak dapat didengar, ataupun bendanya tak dapat disentuh, ataupun bendanya tak dapat dicium. Smell ini dicium ya, maksudnya dicium pakai hidung. Nah, gitulah dia ya. Ataupun yang tak dapat dirasa. Abstract nouns ini sama saja seperti yang tadi.
Oke, yang ideas. Nah, inilah dia yang penamaan untuk kata benda yang ideas. Inilah yang namanya abstract noun. Love, cinta. Apakah cinta bisa dilihat? Tidak. Apakah cinta bisa didengar? Tidak. Apakah cinta bisa disentuh? Tidak. Apakah cinta bisa dicium? Tidak. Apakah cinta bisa dirasa? Tidak. Jadi sebenarnya tidak harus ada unsur-unsur ini ya. Oke. Cinta nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan, feel. Oke, jadi nggak harus ada keempat-empatnya ya. Oke, ya. Tidak harus ada keempat-empatnya. Oke, tidak harus. Oke. And then concrete nouns, yes, when we talk about concrete, it means that you can see, you can hear, you can touch, you can smell, or you can taste. Salah satunya itu sudah cukup. Cake, kue, ya, bisa kita lihat, bisa kita dengar. Tidak harus semuanya ada ya. Salah satunya saja itu sudah mencakup hal tersebut ya. Jadi misalnya abstract nouns. Abstract noun, you cannot see. Ya, for the example, wind, angin. Angin itu bisa kamu lihat? Tidak kan? But you can touch. Ya, bisa kamu sentuh. Bisa kamu rasa yang ada. Oke? Itu dia ya. Itu jadi that's we call as concrete nouns and abstract nouns. Okay? Yes, this is about concrete nouns and abstract nouns. Okay. For the second video about pronoun, I will make it in the second video. Okay? Untuk kata pronoun akan saya buat di video yang kedua ya. Okay. Yes, because of the time of the video is 21 minutes. Ya, waktu videonya itu sudah 21 menit. Oke? Okay? Yes. Oke, okay, I hope you can make some notes on your notes. Ya, saya harap kalian bisa membuat catatan di buku catatan kalian ya. Oke. Okay? Yes. For the next one is about pronoun. Untuk yang berikutnya tentang pronoun. Oke? Okay? We will discuss for the second video. Okay? Yes, type of noun. Type of noun ya. Okay, type of noun. Yes. Jenis dari kata benda. Okay, when we talk about type of nouns, it means that there are some type of nouns ya. Saat kita berbicara dengan namanya jenis-jenis itu berarti ada beberapa jenisnya dong. Oke, jadi yang namanya nouns, kata benda itu, nouns is divided into two. Kata benda dibagi menjadi dua. Mereka adalah they are proper, and then common. Ya. Then, and for proper cannot be divided to. Okay. Proper cannot be divided. Nah, jadi kata proper itu tidak dapat dibagi ya. Proper you cannot divide it proper. Nah, kata proper itu tidak bisa dibagi. Next, for common, ya. For common you can divide it into two. They are countable nouns and uncountable nouns, or countable and uncountable. Okay, for countable and uncountable, both of them can be divided into two. They are abstract and concrete. Okay, abstract and concrete. So this is the types of noun. Okay, let's begin for the first type of nouns. Ya, kita masukin dulu ya jenis yang pertama, proper and common. Okay? Yes, for proper and commons. What is proper noun and what is common noun? Actually, noun. Okay, noun. Yeah. Okay, what is noun and type of noun? So when we talk about nouns, okay, for these sessions, I will give an explanation what is nouns and types of noun itself. Okay, so here what is nouns? So when we talk about what is noun, it means that the definition of noun, and then type of noun, it means that kinds or something else about type of noun itself. Ya, jadi saat berhubungan dengan nouns itu berarti akan saya bahas tentang yang namanya pengertian or definitions of noun,
and then type ataupun jenis daripada nouns itu sendiri. Oke? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, or good afternoon, or good evening, everybody. Yes. Okay, today we will continue our lesson for today. Yeah. Okay, today we will discuss about part of speech. Okay, yes. As you can see in the PowerPoint that there are so many part of speech. Yes. Okay. Yeah. So we will discuss about the part of speech for today. Yes. Let let's see what if Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, or good afternoon, or good evening, everybody. Yes. Okay, today we will continue our lesson for today. Yeah. Okay, today we will discuss about part of speech. Okay, yes. As you can see in the PowerPoint that there are so many part of speech. Yes. Okay. Yeah. So we will discuss about the part of speech for today. Yes. Let let's see what if